با برنامه خبری چهارم январ خوش آمدید. امروز جمعه است و من شعله گلخوجه در خدمت شما قرار دارم. قبل از تفسیر خبرگزاری شو به سرخط موضوع روز توجه کنید. марги такондиҳанда Файзинисо Воҳидова адвокати шинохтаи тоҷик бар асари беморӣ даргузаштуро дархости варс ба хок супориданд. аз як даст ба дасти дигар парвозҳои Тоҷикэйрро ба Русия акнун Сомонэйр анҷом медиҳад. тасмим дар ин бора дар ҷаласаи комиссияи давлатӣ гирифта шудааст. посбон 16 зарби корт хурд, аммо аз сактаи мағзӣ даргузашт. баҳси пардохти ҷуброн пулӣ байни иттифоқи қасаба ва хадамоти назорати меҳнат идома дорад. нисбати аҳли аъзои оилаи он нафар ки бесаробон монданд бояд ки амалӣ карда шавад. аммо шурӯъ мекунам аз як хабари дигар. вазорати умури дохилии Тоҷикистон расман тасдиқ кард ки Тоҳир Маҳмадбоқиров рӯзи гузашта дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон боздошт шудааст. ин масъала имрӯз дар ҳукумати вилоят низ баррасӣ гардидааст. масъулини вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мегӯянд тасмими қотъ ин аст ки Тоҳир Маҳмадбоқиров озод карда намешавад ва дар назди қонун ҷавоб хоҳад гуфт. моло Раҷаб Юсуфӣ бо тафсилоти бештар. مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان بعد از یک روز بازداشت طاهر محمدباقرov را شرح دادند. با گفته مسئولین وزارت کارهای داخلی، محمدباقرov طاهر هنوز از سال 2014 با اتهام اوباشی تحت پیگرد قرار داشت. مقامات میگویند او به علاوه تحت پیگرد قرار داشتن در کوچه های شهر خاروق با автомашини تمغه مرسدس بنز به حجت به باوری نامه و به داشتن اجازه ماشین های سیاه شیشه گشت و گذار میکرد و همچنین به کارمندان مقامات ملیسا دغلی نمود. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که طاهر محمدباقرov 53 ساله بازداشت شده است. با گفته مقامات بعضی از خش و تباری او در نزد شعبه کارهای داخلی شهر خاروق جمع شده طلب کردند که او رها شود، اما مقامات میگویند تا زمانی که در نزد قانون جواب نگوید او را رها نخواهند کرد. از این پیش ماه اکتبر سال گذشته مقامات انتظامی تاجیکستان در یک نوار ویدئویی محمدباقرov طاهر کرم علی شایویچ را به مانع گذاری در کار دیدبانگاهی خاروق متهم کرده و گفته بودند نسبت به او و افراد دیگر چاره اندیشیده خواهد شد. حالا معلوم نیست که بازداشت اخیر طاهر محمدباقرov به قضیه ماه اکتبر سال گذشته ربط دارد یا نه. در همین حال نظر نزدیکان محمدباقرov برای ما معلوم نیست و تا حال دقیق نیست که آنها درباره این حادثه چی نظر دارند. моло Раҷаб Юсуфӣ, Амриддин Олимов, Озодӣ, Душанбе. шаби гузашта қалби вакили мудофиаи шинохтаи тоҷик Файзинисо Воҳидова аз тапидан боз монд. субҳи ҷумъа дар маросими видео бо ҳуқуқшиноси маъруф дар шаҳри Гулистон даҳҳо нафар иштирок карданд. хабари даргузашти Файзинисо Воҳидова ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон ва намояндагони созмонҳои ҳуқуқи башари ҷаҳониро таконзада кард. маъсуми Муҳаммад Раҷаб аз маросими видео ба адвокати маъруф навор бардошт ва гузоришро Хиромон Бахозода тақдим мекунад. ҳуқуқшиноси шинохтаи тоҷик Файзинисо Воҳидова бар асари беморӣ дар синни 55 солагӣ даргузашт. ӯро дар оромгоҳи назди масҷиди гумбази ҷамоати хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба хок супурданд. наздикони вакили дифоъ гуфтанд ки ӯ соати 2 субҳи 4 январ дар бемористони шаҳри Хуҷанд даргузашт. ба гуфтаи хешовандон Файзинисо Воҳидова тахминан 2 ҳафтаи ахир аз бемории пневмония ё варами шуш ранҷ мебурд ва бинобар ҳамин дар бемористон бистарӣ шуда буд. ӯ дар бахши эҳёи беморхона табобат мегирифт ва шаби гузашта ҳолаш бад шуду табибон натавонистанд ҷони ӯро наҷот диҳанд. хабари марги Файзинисо Воҳидоваро намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ як талафоти бузург номиданд. намояндагони ҷомеаи маданӣ мегӯянд ҳузури шахсиятҳое мисли Файзинисо Воҳидова дар ҷомеаи Тоҷикистон барои мардуми озодандеш дар ин кишвар рӯҳу тавон мебахшид. пажӯҳишгари масоили осиёи марказӣ дар созмони дидбони ҳуқуқи башар ё Human Rights Watch Стив Сверлов гуфт аз шунидани хабари даргузашти ногаҳонии Воҳидова таконзада шуд. او به حمایه حقوق ژورنالیست BBC اورونبای عثمانوف پرداخت که در داشتن ارتباط با گروه افراطی از جمله حزب التحریر متهم میشد. اکثر حقوق شناسان از چنین پرونده ها خودداری میکردند، ولی او یک شخصی با جسارت بود. ژورنالیست را حبس و شکنجه کردند. همان زمان که واحدووا او را پیدا کرد و به حمایتش پرداخت، در 24 ساعت توانست این خبر را به جهانیان رساند.
تمام جهان خبر یافت. بعد این ژورنالیست به من گفت که هنری واحدова در جلب توجه به این بی‌عدالتی توانست او را نجات دهد. خبری در گذشت فیضینیسو واحدова فعالان جامعه مدنی و همکاران او را در تاجیکستان افسرده کرد. آدم خود را دریغ نمی‌دانستم. من یاد دارم که دائما شهروندانی که به یگان حمایه مردم محتاج بودند دائما یاردم می‌کردند. در مقامات‌های حفظ حقوق شهروندان را حمایت می‌دادند. آنها را من در یاد دارم که آنها را از زنهای سودخواه آزاد می‌کردند. اما مردم همین را نقض می‌دونند. فایزینیسو واحدова در ناحیه باباجان غفوروفی ولایتی سوغد به دنیا آمده سال 1986 دانشگاه دولتی شهری مسکو را با اختصاص حقوقشناس ختم کرده است. از سال 1995 به حیث ادوکات یا وکیل دفاع کار میکرد. خانم واحدова در بحث چندین پرونده‌های پرسر و صدا از جمله سوءقصد به جان رئیس جمهوری تاجیکستان در سال 1997، پرونده صادق محمد آخونов یا رهبر کارخانه پخته ناحیه جبار رسولov، قتل رئیس بازار جماعت چارکوه ناحیه اسفره، پرونده‌های طرفداران سرهنگ شورشی محمود خدایبردیев اشتراک کرده است. رو می‌ریم با موضوع دیگر. شرکت دولتی توجیکэйр اعلان کرد تا انجام موسم تیرماه زمستون که معمولاً تا ماه مارت ادامه می‌کند پروازهایش را هواپیماهای شرکت خصوصی سامونэйр اجرا خواهد کرد. خدمات مطبوعاتی شرکت توجیکэйр 4 январ گفت جهت انتقال مسافرانش به سامونэйр سازش حاصل شده است. همکارم عبدالله شورов این موضوع را پیگیری داشت و حالا من به او رو می‌آورم. سلام عبدالله، خب قطع و تقدیم پروازهای توجیکэйр به سامونэйр چی معنی دارد و آیا معلوم است که چرا چنین تصمیم گرفته شده است؟ سلام شهلا، تصمیمی به شرکت سامونэйр دادن پروازهای توجیکэйr روز 3 январ پس از یک جلسه کمیسیه دولتی گرفته شده است. این کمیسیه قرار است تا یک ماه دیگر تقدیر شرکت دولتی را حل کند. رهبری این کمیسیه دولتی را قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان بر دوش دارد و خود او نیز در جلسه روز 3 январ شرکت داشته است. یک همصحبت آگاه رادیو آزادی گفت وضع مالیوی شرکت توجیکэйr خیلی نگران کننده است و در نزد کمیسیه دولتی وظیفه گذاشته شده است که از این دو گزینه و یا واریانت یکی را به حکومت پیشنهاد کنند. واریانت نخستین این مفلس و یا بانکروت اعلان کردن توجیکэйr، واریانت دو در صورت اصلاح پذیر بودن وضع آن دوباره همراه کردن توجیکэйr به فرودگاه بین المللی دوشنبه و به همین شکل ادامه دادن کارش. انتظار می رود کمیسیه دولتی در مهلت یک ماه آینده وضع شرکتی توجیکэйr را تحلیل کرده خلاصه خود را در مورد تقدیر آینده آن به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کند. ولی عبدالله، سوالی از همه مهم، آنهایی که از توجیکэйr الکی چیپته و یا بلیط خریده بودند چی باید کنند؟ مسافران خط سیر دوشنبه مسکو و برعکس از حالا می توانند خاطرجمع باشند چون هواپیماهای سامونэйr اکنون آنها را به مکان می رسانند. خط سیرهای دیگری توجیکэйr به سمت‌های روسیه نیز در فرصت‌های کوتاه از سوی سامونэйr اجرا می شود. ولی بازم عبدالله، چرا یک بار کاری یگانه شرکت دولتی هواپیمایی توجیکستان قطع شد؟ علت در چیست که این شرکتی زمان بزرگ و موفق به چنین حال رسید؟ شهلا، پروازهای توجیکэйr در روزهای اول سال روان پس از شروع سنجش‌ها در اداره آن قطع شد. قبل از این در یک جلسه حکومت پرزیدنت تاجیکستان از کار توجیکэйr انتقاد کرده و به آژانسی مبارزه با فساد امر داده بود فعالیت آن را بسنجند. به گفته همصحبتان ما، پرزیدنت امامعلی رحمان به مسئله خرید هواپیمای بزرگ بوینگ 767 داخل کرده خواستار سنجش این دو ستاد شده است چون به گمان رئیس جمهور هنگام خرید این هواپیما که سالش هم خیلی کهنه است، هنوز 2 سال قبل از تولد حتی من سال 1987 ساخته شده است، خلافکاری‌های صورت گرفته است. ایراد دیگری رئیس جمهور همچنان به پرداخت نشدن مزد کاری 3 ماهه کارمندان شرکت و سر وقت نپرداختن حق استفاده فرودگاه و پول شرکتی تامیناتی سوزشواری بوده است. با وجود آنه که در 10 سال اخیر هر 2 سال رئیسان این شرکت عوض می شود ولی وضع مالیویش بهبود نیافت. به همین منوال با از پا افتادن توجیکэйr شرکت خصوصی سامونэйr یگانه شرکت و یکتاز بازار هواپیمایی در تاجیکستان شد. فهمو شد. تشکر عبدالله برای صحبت.
شما برنامه خبری رادیو озодиро тамошо доред. масъулони иттифоқи касабаи Тоҷикистон аз достонии кул хостанд тафтиши қазияи пардохти ҷуброни марги як посбони мактаб аз сар гирифта шавад. онҳо фавти сокини шаҳри Турсунзодаро ҳамчун дар истеҳсолот арзёбӣ мекунанд, дар ҳоле ки хулосаи хадамоти назорат дар соҳаи меҳнат ба ин қазия дигар аст ва тибқи он марги посбон гӯё ба ҷойи кораш рабте надорад. Зарангези Наврӯшо мавзӯъро таҳқиқ карда буд. иттифоқи касабаи Тоҷикистон мехоҳад додситони кул қазияи пардохти ҷуброни марги як корманди соҳаи маориф дубора баррасӣ шавад. намояндаи иттифоқи касаба мегӯяд Акбар Мирзоев посбони мактаби рақами 11 Турсунзода ҳангоми кор ҳалок шудааст ва ба хонаводаи ӯ бояд ҷуброн пардохта шавад. ман фикр мекунам ки бо ёрии мақомотҳои ваколатдори давлатӣ мо ба он ноил мегардем ки он имтиёзҳое ки аз қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд нисбати аҳли аъзои оилаи он нафар ки бесаробон монданд бояд ки амалӣ карда шавад. Акбар Мирзоев посбони 53 солаи мактаб нимашаби 30 март дар ҷойи кораш 16 зарби корд хӯрдааст. ӯ баъд аз 4 моҳ фавтид. тибқи банди 343 кодекси меҳнат ҳангоми фавти корманд зимни иҷрои кор бар илова ба кӯмакпулии фарзандонаш бояд ба хонаводаи ӯ ба андозаи 60 моҳи кории корманд кӯмакпулии якдафаина пардохт шавад. аммо хадамоти назорат дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ба иддаои иттифоқи касаба ва хонаводаи посбони кушташуда розӣ нест. масъулини хадамот бо такя ба хулосаи ташхиси тиббӣ ва шаҳодатномаи фавт мегӯянд Акбар Мирзоев бар асари сактаи мағзӣ фавтидааст. ҳақиқат ҳамин гуна аст ва аз сактаи майнаи сар фавтидагӣ аст, лекин ман фикр мекунам ин аз ҳамон захмбардорие ки вай дар ҷойи кораш бардошт шуд натиҷаи ҳамон буд. хонаводаи марҳум мегӯяд Акбар Мирзоев то замони ҳамла мушкили сиҳатӣ надошт. ҳамсараш Зулайхо Мирзоева гуфт баъди корд хӯрдан ӯ сахт азоб мекашид. худаш ҷавоб гуфта коғази охира нашида ҳамта ҷавоб худаш гуфта аз зубони ман хошон гап задан. ба гуфтаи ӯ пас аз фавти саробони оила зиндагӣ барои ӯ ва фарзандон сахту сангин шуд. бачама 8 бироварда гифтам ка 9 бировардам. Ами сталовойда кор карса говиям ойлакша метия, гов наметия. шамшод Куганов раҳбари мактаби таҳсилоти умумии рақами 11 дар ҷамоати Навободи шаҳри Турсунзода ки Акбар Мирзоев дар он посбонӣ мекард мегӯяд ӯ баъд аз ҳамла дар мактаб дубора ба по хеста буд ва ният дошт ба кор баргардад. худаш гуфта буд ки ака камтара ки дия вай кина ба кор дам мебурам гуфтест яке ҳами хел шид бо оилаша мо дидем вазъияти вайша оилаша дар мактаби хидмат ҳамчун фарош ҳозир як ним воҳиди корӣ ба кор қабул кардагием. масъулини иттифоқи касаба ки барои пардохт шудани ҷуброн ба хонаводаи посбон талош доранд мегӯянд агар додситонӣ дархосташонро иҷро накунад ба додгоҳ муроҷиат хоҳанд кард. барномаро идома медиҳем. Барзу Абдуразоқов, коргардони маъруфи тоҷик, пас аз фаъолияти 3 сола дар театри ҷаз-саҳнаи шаҳри Алматои Қазоқистон ба Тоҷикистон баргашт. ҳамкори мо Алишер Зарифӣ дар як суҳбати вижаву фарогир аз Барзу Абдуразоқов пурсид ки агар имкони мулоқот бо президенти Тоҷикистонро медошт, чӣ мегуфт? бубинед, пеш аз ҳама мегуфтам ки донед ки он мамлакате ки шумо роҳбарӣ мекунед و دوست می‌دارید منم همون قدر دوست می‌دارم. برایش همون قدر می‌سوزم که اگر چقدر که شما می‌سوزید همون قدر من می‌سوزم. اما بیاید یک کار کنیم من می‌گفتم. 5 سال مهلت دید من. یک مقدار پول دید و آزادی دید. و بعد از 5 سال تئاتر تاجیک نمی‌شناسید. سطحش خیلی بلند می‌بردیم. فقط برای من آزادی دید و 5 سال مهلت دید. суҳбати муфассали Алишер Зарифӣ бо Барзу Абдуразоқов, коргардони шинохтаи тоҷикро дар озодӣ видео метавонед тамошо кунед ва ба суолҳои зиёди худатон посух бигиред. 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. тафсилоти гузоришҳои рӯз дар сомонаи mosew.org ва саҳифаҳоямон дар шабакаҳои иҷтимоӣ дастрас аст. озодӣ видео низ навору гузоришҳои диданиро бароятон пешниҳод мекунад. фаромӯш накунед ки мо фардо барномаи хабарӣ надорем, аммо навиди бомдодӣ тақдиматон мекардад. то мулоқот, худо нигаҳдор.